Sekarang saya kita semua diminta berdiri sebagai sama ini dalam yang pertama sekali. Mari kita semua berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kami sudah merasakan kehadiran-Mu di dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dan saat ini ya Bapa, sementara kami datang mendengar pelajaran yang indah daripada pembicara yang sudah Bapa kirimkan untuk kami, biarlah kami dapat fokus dan dapat menerimanya dengan hati yang terbuka. Bapa Surgawi, urapi kami dengan doa kudus-Mu supaya kami dapat menerima pelajaran ini dengan hati yang senang, aman, dan damai sejahtera. Begitu juga ya Bapa dengan pembicara kami, Pastor James Kim. Berkati dia, urapi dia dengan doa kudus-Mu supaya apa yang dia bicarakan itu semuanya datang daripada tuntunan doa kudus-Mu, supaya ya Bapa kami dapat dikuatkan, kami diberi kekuatan di dalam pengharapan kehidupan kerohanian kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom kepada semua. Saat ini kita akan, sebelum pembicara kita memulaikan pelajaran beliau pada kali ini, kita menjemput penyanyi Korean Singing Group. Yang pertama sekali adalah solo dan yang kedua adalah grup singing. Saya persilakan. Maju kereta Kutaku, maju kereta Kutaku, gerak gerak, tadah. Kereta kuda. Nyanyian malaikat merudu, 우리 주 자식 바르고 길라는 옛감 요르단 음알의 눈물 없다
마주라 그랬다 하나 아이고 수다래가 마주라 그랬다 그나 그 따라 아이를 안부인두 천사들의 노래 소리와 빗바소리 들리는 조용한 강을 건너는 그리운 내 집이 달려라 나의 마차야 이래라 나의 본향 가까우니 달려라 나의 마차야 그리운 내 본향으로 달려라 나의 마차야 그리운 내 본향으로 그리운 내 본향으로
pembicara kita mengambil tempat. Saya mempunyai satu pengumuman di sini untuk makluman semua. Sepanjang malam kumpulan umum, pihak gereja akan menyediakan kotak di luar pintu masuk gereja. Para jemaat atau sesiapa sahaja yang ingin memberi persembahan sukacita adalah dianu-anukan. Tujuan kutipan persembahan sukacita ini adalah untuk menyokong dan membantu pihak gereja menampung sebahagian daripada perbelanjaan kumpulan umum. Sekian. Terima kasih atas sumbangan sukacita Anda semua. Dan seperti mana kita tahu pada kali ini, yaitu malam yang keempat dalam sesi kumpulan umum Kependeritaan Daerah Mangatal. Tajuk topik pelajaran yang akan disampaikan oleh Pastor James Kim pada malam ini adalah Standing on the Edge of Thirst. Oke, dan penterjemah kita pada kali ini ialah Pastor Dr. Francis Lajani. Saya persilahkan mereka berdua. Good evening, everyone. Selamat malam. Once semua. again, good evening, everyone. Sekali lagi selamat malam semua. Selamat petang. Selamat malam. Selamat Malam. malam. Yeah. I don't know what's the different, the situation. Anyway, selamat malam. Malam. So how did you enjoy the Korean two songs? Bagaimana Anda menikmati lagu Korea tadi? Perhaps you enjoyed not only Korean song but also the Korean Malaysian, the uniform, right? Ya, mereka menyanyi dengan uniform Malaysia. Oke, tadi. So by the grace of God, today God provided a special gift for us. Ya, dengan anugerah Tuhan, Tuhan telah memberi kami hadiah yang sangat indah sekali. Especially the Pastor Francis, thank you so much for your supporting. Thank you so much, Pastor James. Terima kasih banyak, Pastor James. Yeah, because of you and your son who, strongly support to provide this Malaysian the uniform. Terima kasih sudah disebut tadi. Puji Tuhan. We are so happy. Kita sangat gembira. Once again, welcome all of you to come to here, this Megata Church. Terima kasih karena sudah datang pada malam ini. Actually, the weekly time not easy to come to here. Ya, kadang-kadang masa seperti ini bukan senang mau datang di sini. Please lay down all your, the worry and your, something, and then you may concentrate to give your heart and mind to know who is our Lord Jesus Christ. Lepaskan semua kekhawatiran ataupun perkara-perkara yang boleh menghalang kita untuk fokus kepada firman Tuhan malam ini. Last few days I introduced what is the greatest gift. Oke, malam yang lalu saya telah katakan apakah hadiah yang terbesar. The first one is it's love. Yang pertama yaitu kasih. We can consider three secrets of love. Number one is I want to be with you always. Ada 3 rahasia kasih. Yang pertama, saya mau bersama kamu selalu. Jesus really want to talk with us all the time. Yesus sebenarnya ingin mau berbual-bual dengan kita setiap waktu. And third one is Jesus really want to give everything for you and me. Dan yang kedua, Yesus ingin sekali memberi segala yang terbaik bagi kamu dan saya. So last night I also emphasized how can I change my life.
Malam semalam saya juga nyatakan bagaimana kita boleh berubah dalam hidup ini. We have to consider. Ada dua pernyataan. So once again, I want to give you chance to receive my small gift. Oke, malam ini saya bagi kamu peluang untuk menerima hadiah kecil daripada saya. Raise your hand. Oke, angkat tangan kalau mau menjawab ya. Two things. How can I, change my life from zero to approach my Lord Jesus Christ? Bagaimana saya mau berubah daripada angka kosong mau mendekati Yesus? Bagaimana? Do you know? Okay, brother. Oh yeah. Yeah, please come here. Tonight I give you, the chance. You may select which one. Oke, malam This ini one, kamu boleh pilih. Jumbo. Alright? Oke, This pilih. one is a luxury pen. The other normal pen. Which one do you want? Pilih saja. Dia kata kamu diberi peluang untuk memilih malam ini. It's up to you. No Mana problem. saja, ambil saja. You don't have one? Pastor choose. This one? Pastor choose for me. Really? Yeah, this one. Oh, Dia kata pasal yang pilih untuk dia. Jadi dia When you consider to hear His voice, apabila kita mengambil pikiran untuk mendengar firman Tuhan, when you believe Jesus Christ, apabila kamu percaya pada Yesus, then my life changed from 0 to 10. jadi pada waktu itu kita percaya hidup saya yang kosong ini menjadi kepada angka angka 10. From 0 to 10. Daripada angka kosong kepada angka 10. Please, now you may give your ear to hear His voice. Tolonglah saat ini dengarkan firman Dia. And you may believe Jesus Christ as my Savior. Dan Anda akan percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi Anda. Last night I introduced what is the grace of God. Semalam saya juga nyatakan tentang kasih karunia Tuhan. Our life is very insignificant. Hidup kita ini tidaklah apa-apa. Like extra life. Seperti Extra. hidup yang ditambah-tambah. Nothing. Tidak ada. Zero. Kosong. Here, just one penny we can, buy 2 sparrows. Seperti semalam dia katakan 2 burung pipit harga satu siling saja. But the only 1 sparrows have no any price. Ada satu burung di sana tidak ada harga sama sekali. Di sana, lihat di sana. This sparrow's life is my life. Burung pipit yang satu tadi yang tidak harga itu seperti hidup saya. They're like zero. Seperti kosong. However, God gave me special opportunity to believe Him. Then He changed my life from zero to masterpiece life. Walau bagaimanapun Tuhan memberi saya peluang untuk mendengar dan percaya dan hidup saya menjadi satu karya yang agung daripada Tuhan. Last night you already recognized what's the difference between the number 1 and only 1. Semalam kita sudah bincang apakah perbedaan yang kedua-dua yang dipaparkan di sana. So Dengan produk dan juga yang dipanggil maha karya agung. please you may clearly understand what's the difference between number 1 and only 1. Ya, kita harus bedakan apa pengertian yang satu saja dan yang angka satu. Number 1, in this world we can find a lot of number. Yang angka satu itu yang sebelah itu kita boleh lihat banyak sekali. However, Mona Lisa paint is only 1. Tetapi gambar Mona Lisa ini cuma satu saja. Another meaning is, this person is the only one in this world. Artinya Anda ini adalah diri Anda saja di dalam dunia ini, bukan diri orang lain. Only you. Jadi Anda saja, Only me. saya saja. Jesus said, you are mine. Yesus kata, Anda adalah kepunyaan saya. You are masterpiece life. Anda adalah karya agung saya. Please remember, I'm only one in this world. Ingatlah, diri saya ini hanya satu-satunya di dunia ini. If you accept all my suggestions, please loudly say amen. Kalau kamu terima kenyataan saya ini, katakan amin dengan kuat. Puji Tuhan. Yeah, once again, amen.
Thank you. Yeah, loudly. You may give your, the conviction. Amen. Amen. Tonight, my title is Standing at the Edge of Thirst. Perbualan kita pada malam ini tajuk yaitu berdiri di pinggir kedahagaan saya. In this world, many people, have some thirsty. Di dalam dunia ini banyak orang-orang yang merasa dahaga. What kinds of thirst? Jenis apakah dahaga itu? Most of people want to get, happiness life. Banyak orang ingin supaya bahagia dalam hidup. Most people want to be, the health life. Banyak orang ingin sehat dalam kehidupan. And most people want to be, successful life. Banyak orang yang ingin supaya sukses dalam hidup. And most of people want to get big money. Banyak orang yang suka mau dapat banyak uang. Yes, Ya, begitu. we are thirsty about happiness, health, and the success. And the last one is money. Kita dahagakan tentang kebahagiaan, kesehatan hidup kita, dan yang terakhir sekali mendapat banyak uang. But tonight, Tetapi malam ini we want to think about two ultimate thirst. kita akan bincangkan tentang dua dahaga yang sangat mendesak dalam hidup kita. Do you have any idea? Ada pendapat tentang dua perkara ini. What kinds of thirst do you have? Apakah jenis kedahagaan yang ada pada diri kamu? Here, the number one. Yang nomor satu, yang pertama. Oh, pastor. Oh, pastor. Ya, Pastor. pendeta. What is the truth? Apakah kebenaran itu? Do you know what is the truth? Kamu tahukah apa kebenaran itu? According to the Bible, John 14 verse 6, Menurut firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, Jesus says, Yesus berkata, I am the way, "Sayalah jalan, I am the truth, sayalah kebenaran and itu, I am the life. dan saya juga kehidupan itu." Please remember, Tolong ingat, last 2,000 years, lebih kurang 2000 tahun yang lalu, before Jesus come to this earth, sebelum Yesus datang ke dunia ini, many people look for where can I find the truth? banyak orang yang mau mencari di mana mendapat kebenaran itu. Jesus says, Yesus kata, I am the truth. "Sayalah kebenaran itu. Don't worry. Jangan ragu-ragu. I am the truth. Sayalah kebenaran itu." If you study upon me, Kalau kamu belajar mengenai saya, you can recognize what is the truth. kamu akan mengetahui apa kebenaran itu. Yes. Ya, Most of people very thirsty because of truth. banyak orang yang dahaga karena kebenaran. Yes. Ya, Fortunately, Jesus says, I am the truth. dengan baik Yesus kata, "Sayalah kebenaran itu." Dear Mangatal Church, Sahabat-sahabat di gereja Manggatal ini, tonight all brothers and sisters, semua malam ini, abang dan adik, if you really want to find the truth, jikalau Anda betul-betul ingin mengetahui kebenaran, you may think about Jesus Christ is our everlasting truth. kamu harus berpikir bahwa Yesus adalah kebenaran yang kekal itu. And second one, Yang kedua, how can we be saved? bagaimana kita boleh diselamatkan? Do you have any idea? Ada pendapat? How can we save? Bagaimana kita boleh menyelamatkan diri kita? Who can give salvation Siapa yang boleh memberi keselamatan bagi kita in this world? di dalam dunia ini? All of us like zero. Semua kita ini seperti angka kosong. We cannot give salvation to you. Kita tidak boleh bagi keselamatan bagi Anda. Our life is like extra life. Hidup kita ini sebagai tambahan-tambahan saja. Remember, sparrow, extra sparrow. No, just just a sparrow, extra sparrow, no price. Ingat itu burung pipit, tidak ada harga. Please, who can give, the salvation power? Tolonglah malam ini, siapa yang boleh membagi kita kuasa keselamatan itu? All pastor Semua pendeta, and church elders, ketua-ketua gereja, deacon-deaconesses, deacon dan yang lain-lain, and doctor, ataupun dokter-dokter, and high position, yang ada pangkat yang tinggi, and our president,
country, Presiden negara kita, all of us the same, situation. semua kita ini, manusia dalam dunia ini adalah dalam keadaan yang sama. However, here, according to the Bible, Tapi menurut Alkitab, the Peter said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Rasul Petrus mengatakan, bertobatlah dan masing-masing dari kamu diberi untuk dibaptis dalam nama Yesus. And they said, believe in the Lord Jesus, you will be what? Saved. Dan mereka mengatakan kepada banyak orang, percaya kepada Yesus Kristus dan Anda dan rumah tanggamu akan mendapat keselamatan. Please, here, you may read, believe and you can be saved. Percaya dan Anda boleh diselamatkan. Another, repent and be baptized. Dan yang lainnya, bertobatlah dan dibaptis. We cannot find any solution in this world regarding salvation. Tidak ada jawaban untuk keselamatan dalam dunia ini selain daripada ini. Only when we believe Jesus Christ, Hanya pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, then the Bible says you can be saved. Alkitab mengatakan Anda boleh diselamatkan. And when we repent then and be baptized, then we can get salvation. Apabila kita bertobat dan dibaptis, kita juga beroleh keselamatan. The Bible answer is very simple, not complicated. Jawaban dalam Alkitab sungguh mudah saja, tidak terlalu complicated. However, when you go out, study regarding salvation, very complicated. Tapi kalau kita pergi dan belajar tentang keselamatan terlalu susah sekali. Please do not misunderstand. Jangan salah paham dan mengerti. Salvation, concept is very simple. Keselamatan ini cuma senang saja. When we repent meaning is, just you confess all your problem to Jesus Christ. Apabila kita bertobat, menyatakan segala masalah kita kepada Tuhan Yesus, and be baptized. dan kita beri diri kita dibaptis. Later on I will introduce what's the meaning of baptized. Nanti saya akan bagi tahu apa artinya dibaptis. And then if you believe Jesus Christ, Dan sesuatu kalau kita percaya pada Yesus, then the Bible says will be saved. Alkitab mengatakan kamu akan diselamatkan. Very simple. Mudah saja. Tonight Malam ini I will continually introduce the one special truth to you. saya terus menyatakan kebenaran ini kepada Anda. Most of people, search regarding happiness. Banyak orang yang mau mencari kebahagiaan. How can you get the happiness? Bagaimana kita boleh mendapat kebahagiaan? Can you buy through the money? Bolehkah kita membeli kebahagiaan itu dengan uang ringgit? How can we, receive or get the happiness? Bagaimana kita boleh menerima kebahagiaan itu? How much do you have happiness? Bagaimana adakah kebahagiaan dalam diri kamu? Many people want to get the happiness. Banyak orang ingin sekali mau mengecapi kebahagiaan. So I don't know, the Malaysia or Kota Kinabalu, the background regarding happiness. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang di sini tentang kebahagiaan. In Korea, many people every New Year they visit to the fortune teller. Di Korea setiap tahun banyak orang pergi berjumpa dengan ini orang tukang tengok nasib, telik nasib. Korea, many young people they knock to fortune teller. Banyak orang-orang muda pergi berjumpa dengan orang yang bagi tahu nasib kamu. They want to know their future plan. Jarang ingin mengetahui apakah rencana masa depan mereka. Fortune teller says, when did you born? Tukang tengok nasib ini mengatakan bila kamu lahir, tanggal berapa kamu lahir. First time, I want to know your birthday. Pertama, saya ingin tahu tarikh lahir kamu. Which month you born? Bulan berapa kamu dilahirkan? Here, the year, month, day, hour. Tahun, bulan, hari dan jamnya. Always a fortune teller you request the year, month, day, and even when did you born? Overnight or early morning? Tukang bagi tahu nasib ini
selalu minta kamu tahun, bulan, hari dan jam kamu dilahirkan. These 4 things are very, very important regarding fortune teller. Jadi mengenai dengan orang yang suka menilik nasib kamu, 4 perkara ini sangat penting bagi mereka. Fortune teller says, if you say this 4 things, then you can get what? Happiness. Tukang tilik nasib katakan kalau kamu bagi tahu 4 ini, kamu akan boleh mendapat kebahagiaan. You know, these 4, the time schedule, year, month, day, hour is depending on the sun, moon, star. Schedule masa ini tentang tahun, bulan, hari dan jam ini boleh membawa kebahagiaan kepada kamu. Please, you may think about how can I get my happiness from sun, moon, star can give you your, the happiness. Dengan angka-angka ini, kamu boleh dibawa kepada pengetahuan tentang bulan, bintang dan matahari. Kamu boleh akan mendapat kebahagiaan. Please, you may think about how fortune teller, give you, the happiness through the sun, moon, and star. Bagaimana tukang tengok nasib ini boleh membagi kebahagiaan kepada kamu melalui matahari, bulan dan bintang. Please, now, how we can make 1 year? Jadi, tolonglah malam ini bagaimana kita mendapat masa 1 tahun. This is our, star, Earth. Oke, ini kita punya bumi. And Gambar di sana. left side is, sun. Dan yang di sana itu matahari. Do you know how to make 1 year? Kamu tahukah bagaimana mendapat 1 tahun melalui bumi dan matahari ini? The earth move around to where? Oke, Sun. bumi ini bergerak mengelilingi matahari itu. Start from here, move. Bermula daripada sini dan And arrive there, 1 year. Dan sampai satu pusingan menjadi 1 tahun. 365 days, 365 hari, 5 hours, 48 minutes, 46 seconds. 5 hari, 45 jam, berapa second tadi? Then 5 second. we can count what? Jadi kita boleh kira masa 1 tahun. How can we make 1 month? Ya, bagaimana kita mau mendapat angka 1 bulan? Do you know? Masa 1 bulan. How we can make 1 month? Bagaimana kita mendapat masa 1 bulan melalui bumi dan matahari? Bagaimana? 1 bulan, masa 1 bulan. Boleh tahu? 1 month. How to make? Satu bulan. What's Bagaimana that? kiraan dia? What's that over there beside the earth? What is that? Moon. Moon is what? Oke, ada gambar bulan di sana. Oke. Is moving around the earth. Then what? Jadi 1 bulan month. ini bergerak mengelilingi bumi ini. Yes. And how to make 1 day? Dan satu tahun bulan mengelilingi bumi One dapat day. satu How to bulan. make 1 day? Jadi bagaimana untuk mendapat 1 hari? Yes. Earth here. Spin. Oke, kita tengok Spin bumi around kita ini 1 day. bergerak secara sendiri, right? Bumi kita bergerak secara sendiri. Kenapa Apabila lo? dia sudah komplit satu pergerakan menjadi 1 hari. Oke? Okay. This is, the fortune teller says, year, month, day, hour. If we know, we can get, happiness. But Jadi- here, you may, think about how to, just make 1 year, 1 month, and 1 day, and 1 hour. Jadi So what? tukang tilik nasib, kamu katakan kepada kamu kalau kamu tahu tarik lahir kamu, tahun, bulan, hari dan jam, kamu akan mendapat kebahagiaan.
all kinds of time schedule is depending on stars, sun, moon, earth. Jadi jadual masa kita ini bergantung kepada bulan, bintang dan bumi dan matahari. Please, you may just read Boleh baca 1 year, Satu 1 tahun. month, and one day. Itu menjadi satu tahun. Boleh baca di sana. 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 second. You know very well about this, the situation. Kamu tahu tentang perkara ini, right? However, now I want to, give you one simple question. Walau bagaimanapun saya ingin memberi kamu satu gambar di sini. We can know, the 1 year, 1 month, 1 day. But how about the 1 week? Kita tahu 1 tahun, 1 bulan, satu hari, 1 jam kita tahu. Tapi bagaimana 1 minggu? Do you know? Tahu bagaimana 1 minggu dapat masa 1 minggu? All time schedule is depending on the moving of a star, sun, moon, earth. Semua jadual masa bergantung kepada pergerakan matahari, bulan, bintang dan bumi ini. However, the origin of a week, how can make, the weekly schedule? Bagaimana dengan masa mingguan? Do you have any answer? Ada jawaban? Do you have any answer? Ada jawaban? Oke, ini angkat tangan sini. Yes, I cannot see him. Oke, you can have. Jadi dia boleh nampak tangan dia, oke? Thank you, Pastor. Tahu bagaimana mendapat jadual masa 1 minggu? Very, strange situation. Strange Ya situation. ini satu keadaan yang sangat luar biasa. Because all kinds of time is depending on the stars moving. Oke, jadwal-jadwal masa yang lain bergantung kepada pergerakan bintang-bintang, bulan, bumi dan matahari. However, how about, every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday? Who made this one weekly schedule? Bagaimana dengan masa 1 minggu? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Siapa yang melakukan jadwal ini? Do you know? Kamu tahu siapa? Who made this schedule? Siapa yang memberi Raise jadwal your ini? hand. I have a gift. Oke, siapa? Ada hadiah. Tolong angkat tangan. Please. Siapa yang membuat jadwal 1 minggu? Yesterday I already gave you, right? Tolong angkat tangan. Jangan lupa Another. dulu. Kamu tahu. Another. Ada. Ada. Okay. Ya. Huh? God. God? God. True? Oh. Okay. Okay, I accept. Oke. Diterima. Oke. Yeah, okay, God. Oke. Where? Okay, one more again. So please come. Oke. Sekali Where? lagi. Okay, please come. Datang. Where can you find this? The time schedule. Where? Mana can you boleh find? lihat time schedule itu? Huh? Jadi mana dapat itu? The weekly schedule. Where we can find? Schedule mingguan itu. Di mana kau dapat di Alkitab? Daripada Tuhan. Oh, the creation of God. Bible, Genesis. Yeah. Okay, thank you. Oke. Penciptaan dan dalam buku Kejadian. Okay, even though you are attending regularly in the church, but now I want to give you, the clear, the answer. Walaupun kamu sudah datang gereja selalu, tetapi malam ini saya bagi kamu jawaban yang betul-betul cocok dan benar. This quotation, just adapted from the World Grand Encyclopedia, in according to the book of Genesis, chapter 1 of Old Testament, created the world during seventh day and rested in seventh. Firstly, here. Di dalam satu buku ensiklopedia telah menyatakan tentang penciptaan di dalam Alkitab yang disebut dalam buku Kejadian pasal 1. Very interesting, right? Ya, sangat menarik sekali. We know about how to make 1 year the cycle. Kita tahu bagaimana mendapat masa jadual 1 tahun. We know, how to make 1 month cycle. Dan jadual 1 bulan pun kita tahu. And we know how make a cycle 1 day.
jadual satu hari pun kita tahu. How about 1 week? Bagaimana dengan satu minggu? If Satu minggu. you do not know the Bible, Kalau Anda tidak tahu Alkitab, even though you are always following your weekly schedule from Sunday to Saturday, Sunday to Saturday, selalu kita mengalami jadwal daripada hari pertama kepada hari ketujuh dan mengulang-ulang kali melalui masa itu. even though you do not keep the Bible or you do not know the God, you keep the Bible. Oke, walaupun kita tidak kenal Tuhan, kamu sudah memelihara apa yang dikatakan dalam Alkitab. According to the Genesis chapter 1, we can find very interesting Oke, here. menurut Kejadian pasal 1, Do not following the screen. oke, Kejadian pasal 1. Okay, here we can find first day light, second pertama, sky, plants and cahaya, vegetarian, sun, moon, star. Here, fourth day we can find the sun, moon and stars. Kamu dapat lihat di sana pada hari pertama, kedua, ketiga kita dapat matahari, bulan dan bintang. Even though you know the year, months, day, hour, but it doesn't matter. Cannot give your happiness. Just only one of the creation week. Walaupun kamu tahu jadwal masa tahun, bulan, hari dan jam, itu tidak boleh memberi kamu kebahagiaan. Fourth day, sun, moon, stars cannot give you your happiness. Ataupun benda-benda seperti bulan dan bintang itu tidak boleh bagi kamu kebahagiaan. But if you remember seventh day, Tetapi kalau kamu ingat tentang hari Sabat, God promised that Tuhan telah berjanji kepada hari itu, seventh day is a blessing day. yaitu hari yang ketujuh adalah hari yang diberkati. When we enter into the Bible. Kalau kita pergi kepada Alkitab, Oh, sorry. You can see here, seventh day, God finished His work that He had done, and He rested, and God blessed them, and this day is a very holy day. di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 berbunyi seperti ini. Demikianlah Tuhan mencipta langit dan bumi, dan pada 6 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh Dia berhenti dan memberkati hari itu dan boleh memberi kita kebahagiaan. Please remember, Tolong ingat itu. our happiness is not because of sun, moon, stars. Kebahagiaan kita bukan disebabkan oleh matahari, bulan dan bintang. If you really want to be blessing, Jikalau Anda betul-betul mau ingin menerima berkat, you should remember seventh day. kamu harus mengingati hari yang ketujuh. Because God already proclaimed and promised that seventh day is the blessing day. Karena Tuhan sudah menyatakan, mengumumkan bahwa hari ketujuh itu adalah hari yang diberkati. Please do not, spend your money to go to fortune teller. Jangan gunakan uang kamu pergi berjumpa dengan orang yang melihat nasib kamu. You may remember which day is the seventh day. Then you can get your happiness. Kalau kamu ingat hari bilakah hari ketujuh itu, dan kamu akan mendapat kebahagiaan karena hari itu telah diberkati. Seventh day is resting, blessed, and made it holy. Hari ketujuh itu Tuhan berhenti, memberkati dan menyucikan hari itu. That's why seventh day is what? Happy day, happiness day. Itu sebab kita katakan hari ketujuh itu adalah hari yang berbahagia. When we remember, seventh day, then it truly give you happiness. Apabila kita mengingati hari ketujuh itu, benar sekali Dia akan memberi kebahagiaan kepada kita. When you walk from first day to 6 days, Apabila kita bekerja daripada hari pertama kepada hari ke-6, your hormone, the circulation is very, high, and third day, fourth day is just down, and then 5 days, 6 days, your hormone very sensitive, very tired. oke,
hormon dalam tubuh kita ini, hormon yang dipanggil hormon, kita bekerja daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia akan menurun, dan pada hari ke-6 dia lebih menurun lagi. Kita sudah menjadi letih. Yeah, now you almost heading at the 5-day. Now tomorrow 6th day. Sekarang kita sudah ada 5 hari, besok 6 hari. Another thing is our physical condition is very sensitive and stressful. Keadaan tubuh kita sudah menjadi lemah karena terlalu letih. But if you remember 7th day, if you take a rest, Tapi kalau kamu mengingati hari ke-7 dan berhenti, your body condition is very wonderful. dan keadaan tubuh kita akan menjadi sesuatu yang sangat baik sekali. Your stress disappear. Dan tekanan-tekanan dalam hidup kita akan mula menurun dan hilang. Your sensitive hormone is very decreased. Dan hormon-hormon yang sensitif dalam tubuh kita itu akan menjadi turun. However, if you want to get big money, Tapi kalau kamu ingin mau mendapat uang yang lebih, hey pastor, I want to ignore 7th day. I want to continually work. oh, pasal saya tidak mau berhenti, saya tidak ingat hari ke-7, saya mau terus bekerja dan bekerja. If you do not have no rest, Kalau kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, tiada rehat, your stress full and full. dan tekanan-tekanan itu akan meninggi dan meninggi. Even though you can get the big money, Walaupun kamu akan mendapat banyak uang, however, your physical has some problem. tetapi keadaan tubuh kamu akan menjadi lemah dan ada masalah. Oh, today why I tired? Kenapa kamu katakan, kenapa hari ini saya sangat letih? Because you do not remember 7th day, do not take rest, Karena kamu tidak mengingati hari ke-7 dan tidak berhenti. and Rehat. you regret. Dan kamu menyesal. Okay, today I want to take rest. Jadi hari ini saya mau berhenti, rehat. Even though you take rest, Walaupun kamu berehat, but your body condition still not good. tapi tubuh kamu tidak menjadi baik. What do you want? Apa yang kamu inginkan? Do you want to ignore 7th day? Kamu mau meniadakan hari ke-7 itu? Or do you want to remember to take rest the 7th day? Kamu mau ingat dan berhenti pada hari ke-7? Please, it's up to you, your decision. Tolonglah malam ini terpulang kepada kamu, itu pilihan kamu. When you take rest, then 7th day take rest, then you can get happiness. Apabila kita berhenti pada hari ke-7 dan kamu akan beroleh kebahagiaan. However, if you do not keep the Sabbath, Tetapi di sebaliknya kalau kita tidak berhenti pada hari Sabat, your physical condition continually, decrease. keadaan tubuh kita, ketahanan tubuh kita akan terus turun dan menurun. Please, which day satisfies human desire? Malam ini kita bertanya, apakah yang boleh memuaskan hati manusia? Oh, Pastor, I recognize your suggestion. Kamu kata, Pastor, saya tahu kamu punya pendapat. Oh, 7th day is very important. Hari ke-7 itu sangat penting. How can I find the 7th day? Bagaimana saya boleh mengenal hari ke-7 itu dan hari Sabat itu? Tonight, I want to testify through the Bible. Saya akan bagi kesaksian melalui Alkitab. The Bible testifies regarding 7th day. Alkitab memberi kesaksian tentang hari ke-7. I want to save time here. 3, the time schedule here. Ada 3 jadwal masa di sini. The one of the days is the day of preparation. Yang hari yang pertama yang dipanggil hari persiapan, persediaan. Especially Jesus Christ crucified on the cross. Pada waktu Yesus disalibkan pada kayu salib itu. When he crucified, the Bible says preparation day. Pada waktu Yesus disalibkan, Alkitab mengatakan hari itu adalah hari persediaan. Unfortunately, we cannot find any Sunday, any Tuesday in the Bible. Just only 4th day, 5th day, preparation day, Sabbath day, like that. Di dalam Alkitab kita tidak tahu yang Isnin, Selasa, Rabu dan Selasa. Kita cuma tahu hari pertama, hari kelima, dan hari persediaan. Itu saja yang kita tengok dalam Alkitab. And next day, Sabbath day, Jesus says, Sabbath,
they rested according to the commandment. Dan kita tahu dalam Alkitab juga hari persediaan itu hari yang kelima, hari yang keenam, dan hari yang berikutnya adalah hari ketujuh, hari di mana orang-orang pada waktu itu berhenti melalui firman Tuhan. And the last, on the first day of the week, Jesus resurrected. Jadi Alkitab menyatakan bahwa pada hari pertama minggu itu Yesus dibangkitkan. That's why please follow me here, the timetable like this. Preparation, Sabbath, the first day of the week. Begitulah jadwal yang dia ingin nyatakan kepada kita yang terdapat dalam Alkitab. What happened through these 3 days? Oke, yang pertama hari persediaan, Sabat, dan hari pertama dalam minggu itu. Apa yang terjadi? Preparation day, Jesus crucified on the cross. Pada hari persediaan, Yesus telah disalibkan pada kayu salib itu. And Sabbath day, Jesus entered into the tomb. Pada hari berikutnya yaitu hari ketujuh, hari Sabat, Yesus dimasukkan ke dalam kuburan. And first day of the week, Jesus resurrected from death. Pada hari yang pertama minggu itu, Yesus dibangkitkan daripada kubur itu. Now, I want to change from preparation day is weekly time. Today is 6th day, Friday. Oke, saya coba gantikan persediaan itu hari ini yaitu hari ke-6. Please just following. Okay, Friday Oke, yaitu and Saturday, and the first day is what? kita kenal Sunday. seperti ini. Persediaan hari Jumat dan hari Sabat yaitu hari ke-7 dan hari pertama yaitu hari Ahad. Oh, Pastor James, how do you know preparation day is Friday? Pastor James, bagaimana kamu tahu bahwa hari persediaan itu adalah hari Jumat? Why first day of the week is a Sunday? Kenapa hari pertama dalam minggu itu adalah hari Ahad? Why Sabbath day is a Saturday? Kenapa Sabat day adalah hari Sabtu? Here, please follow me. Oke, tolong ikut saya di sini. I prepared, this year, Saya how I continually, some this. saya sediakan seperti ini. Tuna follow. Oke. Please, screen. No work because of internet. You just have to wait a little while. Huh? Wait a little while. Oh, really? The internet is not consistent. Do not work. Oh. Oke, terganggu seketika karena internet tidak begitu baik. Yeah, please hear. When is Easter this year? Bilakah masa Easter tahun ini? The Easter meaning is we remember the Jesus resurrection day. Easter artinya kita mengingati kebangkitan Yesus. Pastor, this Malaysia also remember the Easter day? The Malaysia give holiday because a lot of Christian in Malaysia. Oh yeah. That's why Easter is in this world. Most of Christian remember Easter. Jadi Easter seluruh dunia mengingati bahwa Easter itu adalah kebangkitan Kristus. This year, the April 5 Easter day. Tahun ini adalah April 5, 5th, okay? Sunday. Alright, April 5 adalah hari Easter itu yaitu hari Ahad. That's why please remember, Jesus, the resurrection day is Easter day. Easter day is April 5th, Sunday. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah dipanggil Easter Day, dan tahun ini Easter Day itu berlaku pada bulan 4, 5 hari bulan. Once again, please internet continually. Why? Do not follow me. Okay, here. Christ resurrection is the first day of the week. Jadi kebangkitan Kristus adalah hari pertama dalam minggu. April 5th, Sunday. Setiap hari kelima minggu itu. That's why
before day, seventh day is Sabbath day. Sabbath day meaning is Saturday. Jadi ya, hari Sabat itu artinya yaitu hari yang ketujuh. Do you clearly understand? Boleh kita mengerti jadwal ini? So if you do not answer, I will go back to continually, and Kalau then you cannot go back to your home this Kalau kamu evening. tidak jawab, nanti saya ulang-ulang, nanti kita tidak boleh pulang malam ini. Do you understand? You want to go back to home? Yeah. First day is Sunday because Jesus resurrected. Oke, hari pertama dalam minggu itu adalah hari Ahad karena Yesus bangkit dari antara orang mati. First day before seventh day. Hari pertama sebelum hari ketujuh. First day is Sunday, seventh day is automatically, Saturday. Jadi hari pertama itu yaitu hari Ahad. Jadi hari berikutnya adalah hari ketujuh yaitu hari Sabtu. When you remember seventh day, God already promised that if you keep Sabbath Saturday, you will be blessed. Pencerama katakan lagi kalau kita mengingati hari ketujuh seperti yang dikatakan oleh Tuhan, hari itu sudah diberkati dan kamu juga akan diberkati pada hari ketujuh. That's why, we do not go to the church, not Sunday, not Friday, just we keep Saturday. Itu sebab kita tidak pergi ke gereja pada hari pertama, hari Ahad ataupun hari Jumat. Kita pelihara hari ketujuh, hari Sabat. When you clearly understand regarding your calendar, Apabila kita mengerti tentang jadwal hari kita ini, to stop. oke, dia What happened? the internet is not stable. Oke, minta maaf ada gangguan sedikit, slide tidak moving karena mungkin internet kita tidak stable. Okay, here. Oke, di sini sudah datang lagi. Today is July 23rd, Hari ini adalah 23 hari bulan, Thursday, right? yaitu hari Kamis. Every Saturday is according to the Bible, Saturday, the Sabbath day. Menurut Alkitab setiap hari Sabtu adalah hari Sabat. Calendar, just proclaim that all Saturday is Sabbath day. Jadi hari bulan di dalam dunia ini setiap kali menyatakan bahwa Sabtu itu adalah hari Sabat. You may go back to your home and you may try to, the internet, which day is Sabbath day and Sabbath day. Kamu boleh sendiri pulang tengok internet dan tanya di manakah hari apakah hari Sabtu itu, Sabat itu. When we keep the Sabbath day, Apabila kita memelihara hari ketujuh, the seventh day, God blessed. hari ketujuh itu Tuhan memberkati hari ketujuh itu. God will be given happiness to you. Dan apabila kita berhenti pada hari ketujuh, Tuhan akan beri kebahagiaan kepada kita. Here, the seventh day advocating or practicing observance of a Saturday as the Sabbath. Orang-orang yang mempraktik untuk melakukan ataupun melakukan suruhan hari ketujuh itu yaitu hari Sabat. Please, you may keep the Sabbath observer continually, regularly, then God will bless. Kalau kita terus memperhatikan dan melakukan berhenti pada hari ketujuh, pada hari Sabat, Tuhan akan memberkati kita. Why is the Sabbath the happy day? Bagaimanakah Sabat itu menjadi hari yang berbahagia? Because first, the blessed. Pertama, Tuhan memberkati.
God already promised that God blessed the seventh day. Kejadian 2 ayat 3 menyatakan Tuhan memberkati hari ketujuh itu. And second one is a sanctified day. Dan yang kedua, Tuhan memberkati dan menyucikan hari itu. What's the meaning of sanctify? Apakah arti menyucikan? Another meaning is set aside this day. Artinya mengasingkan hari itu. When you attend, wedding ceremony, Kalau kita menghadiri satu upacara pernikahan, we can find the one, the bridegroom or bride, and another friend, the sixth friend. Do not find here. Oke, kalau kita menghadiri upacara pernikahan, dalam gambar sini ada 7 wanita, oke? Di tengah-tengah berpakaian putih, yang lain semua pakaian biru. Tonight, Okay, seperti itu, okay. more difficult. Do not follow it. Internet, please come. Come back. Why? Do not work. The dark forces is not happy to know the 7th day. No more work. Yeah. Where is internet signal? Yeah. I think. Okay, here. Oke, di sini, oke. Sanctified meaning is set aside and separate from the other days. Disucikan membawa pengertian diasingkan dan diasingkan daripada hari-hari yang lain. Be distinguished. Dibedakan. Even though here in bride and the other friend the more beautiful than bride, but they cannot mix together. Yang dalam gambar ini ada mempelai perempuan dan ada sahabat-sahabat yang lain, ada 6 orang tuh, walaupun mereka lebih cantik, tapi tidak lebih cantik daripada mempelai yang di tengah-tengah itu. Wedding ceremony, main person is bridegroom and bride. Di dalam acara pernikahan, orang yang nomor 1 di sana adalah pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. That's why this, the bridegroom is, separated from the other persons. Jadi pengantin perempuan ini diasingkan daripada perempuan-perempuan yang lain. Here we can find the 7 days here. Jadi kita boleh melihat hari-hari 7 hari itu. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, dan ketujuh. Even though Jesus resurrected the first day, walaupun Yesus telah dibangkit pada hari yang pertama, of course, we have to remember. kita harus mengingati. And Friday, Jesus crucified on the cross. Pada hari Jumat, Yesus telah disalibkan pada kayu salib itu. Also, we should remember it. Kita harus mengingati itu. But Saturday is the 7th day. Tetapi hari ketujuh itu adalah hari Sabtu, hari Sabat. According to the Bible, only God promised that if we keep seventh day keeping, that you will be blessed. Melalui Alkitab, kalau kita berhenti pada hari ketujuh dan melakukan hari ketujuh itu dalam hidup kita, kita akan diberkati. Yes, here we have two signs of becoming to be God's children. Ada 2 tanda bagaimana kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. One of them is we should keep the Sabbath. Satu adalah kita harus memelihara hari Sabat. Sabbath, when you keep the Sabbath, then we can be God's family. Apabila kita memelihara hari Sabat itu, kita boleh menjadi keluarga Tuhan. That's why 7th day is the sign of God's family. Itu sebabnya hari Sabat itu adalah tanda keluarga Tuhan. Sabbath is one of the symbol of a family. Sabat adalah lambang daripada kekeluargaan. We should remember which day is the Saturday and Sabbath day. Kita harus mengetahui dan mengingati manakah hari Sabat dan hari Sabtu itu. When we remember the Sabbath day, then we can get the God's sign and God's family sign. Apabila kita mengingati
hari Sabat itu dan kita akan mendapati tanda daripada Tuhan. Here in Bible, you must observe my Sabbath. This will be a sign of God's family. Inilah kata-kata Alkitab dalam Keluaran 31:13. Kalau kamu memelihara hari Sabat saya, inilah tanda kamu adalah kepunyaan saya dan saya adalah Tuhan kamu. And second one is the baptism is a symbol of salvation. Dan yang kedua, baptisan adalah lambang kepada keselamatan. According to the 1 Peter chapter verse 21, this water symbolize the baptism that now saves you. Menurut 1 Petrus 3 ayat 21 mengatakan air ini melambangkan pembaptisan. Pada saat ini kamu diselamatkan. That's why many people want to be baptized in this world. Jadi banyak orang yang mau dibaptis di dunia ini. Last night I already show, when we passed the Jordan River, Semalam saya ingatkan kamu apabila kita melintasi Sungai Jordan itu, many people, enter into the water banyak orang yang mau menyelam dalam Sungai Jordan itu. because they already know what is the sign of God. Karena mereka sudah tahu apakah tanda daripada Tuhan. Tonight, Malam ini, some of you, if you do not get the baptism, malam ini kalau kamu tidak mau dibaptiskan, please remember the baptism is the symbolize of God's family. ingatlah baptisan ini melambangkan kekeluargaan dalam keluarga Tuhan. Please, I prepared one, the exciting video clip here. Ada satu gambar pendek di sini. Please come. Do not. Accepted Christ as his Savior and as his Lord, he will demonstrate his faith in the Lord Jesus Christ by willingly being baptized this morning. He's been waiting on this day a long time. And so, Jordan, upon the confession of your faith in the Lord Jesus Christ, I now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hallelujah. Christ as his Savior, He couldn't. Lord, he will Yeah. demonstrate his faith. Tonight, actually, I, testified regarding which day is Sabbath day. Malam ini sebenarnya saya telah memberi satu kesaksian tentang apakah hari Sabat itu bagaimana kita mengenali hari Sabat itu. The book of Jeremiah chapter 7 verse 23, Dalam buku Jeremia pasal 7 ayat 23, but I gave them this command, obey me, I will be your God, you will be my people, my children. Tuhan berbicara seperti ini melalui perintah dia, turutilah saya dan saya akan menjadi Tuhan kamu dan kamu akan menjadi umat-umat saya. And the first King chapter 8 verse 21. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. How long? Oh, here. Okay. How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him. 1 Raja-Raja 18 menyatakan berapa lama kamu berlengah-lengah dalam pengetahuan kamu. Kalau Tuhan itu adalah Allah, ikutilah dia. Tetapi kalau dewa Baal itu adalah Tuhan, ikutilah dia. Please, tonight, Tolonglah pada malam we ini need to decide our way. kita harus mengambil keputusan apakah jurusan hidup kita. Yes, we are very thirsty now. Kita sangat dahaga hari ini. We need to, drink God's water. Kita harus minum daripada air hidup Tuhan. God's water is God's truth.
Air Tuhan itu adalah kebenaran Tuhan. The truth is Jesus Christ. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Jesus says, keep the Sabbath continually. Yesus mengatakan, peliharalah hari Sabat ini berterusan. The Sabbath day is the seventh day. Hari Sabat ini adalah hari ketujuh. Seventh day is the Saturday. Hari ketujuh itu adalah hari Sabtu. I blessed on this day. Saya berkati hari ini, kata Yesus. How long did you hesitate to decide your mind? Berapa lama lagi kamu mau mengambil pilihan dalam pilihan kamu? If Jesus is your truth way, Kalau Yesus adalah kebenaran kamu, follow him. turutilah dia. And Satan is your God, follow him. Kalau setan ini adalah Tuhan kamu, turutilah dia. What shall you do? Apa yang harus Anda lakukan? If you follow Jesus Christ, please raise now. Kalau kamu mau mengikuti Yesus Kristus, tolong berdiri saat ini juga. Stand up, please. Oke, terima kasih. The Lord is our Lord. Tuhan adalah Allah kita. Jesus will be given his happiness to you. Yesus akan memberi kebahagiaan kepada Anda. Not the sun, moon, stars, nor any kind of in this world. Bukan bulan dan bintang atau apa-apa yang ada dalam dunia ini. Only Jesus Christ will be given heavenly blessing to each one of you. Hanyalah dalam Yesus kamu boleh beroleh berkat kebahagiaan kepada kamu. Okay, let's pray. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa di sorga, thank you so much for calling us once again this evening. terima kasih karena Tuhan sudah memanggil kami pada malam ini. We do not want to follow in this world. Kami tidak mau mengikuti dunia ini. We really want to follow Jesus Christ continually. Kami mau terus-menerus mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus. Jesus Christ is our Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan kami. He is our greatest gift. Dia adalah hadiah terbesar kami. Tonight we recognize that the Sabbath day, seventh day is the Saturday. Malam ini kami sudah mengetahui bahwa hari Sabtu itu adalah hari ketujuh. We already blessed because we continually keep this day. Kita sudah diberkati karena kami terus-menerus memelihara hari Sabat ini. Now we decide to follow you. Pada malam ini kami terus-menerus mau memilih untuk menurut May, Engkau. may you accept all our life. Biarlah Tuhan menerima seluruh hidup kami. Tomorrow evening we will continue to come to here. Malam berikutnya kami akan terus datang di sini lagi. Then we want to receive the everlasting gift from you. Kami yang mau menerima hidup yang kekal daripada Tuhan. Thank you, Lord, for accepting all our prayer. Terima kasih Tuhan sudah mendengar menjawab doa kami. We pray in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. Please have a seat. Tolong duduk. Terima kasih kepada Pastor James King dan juga penerjemah kita pada malam ini Pastor Dr. Francis Lajamin. Sebagai lagu penutup, kumpulan choir KNS akan menyampaikan satu lagu istimewa berjudul
Aku persembahkan cinta. Thank you, Colonsea Church member. Yeah, our sisterhood church. Terima kasih anggota dari gereja Colonsea. Very beautiful song. Lagu yang sangat indah sekali. Tonight, Malam ini I'd like to introduce and invite
two sisters from here attended. May I ask to stand inside the bed? Okay. So you may stand and we will give a big hand the inside. Yeah, the children's room. Yeah, thank you. Ada tetamu kita daripada jiran, right? And Berada di another- sini pada malam ini. elder. Yeah, so you may ask her to stand also. Oke, satu lagi boleh berdiri, alright? Thank you. Terima kasih. And you church members. Yeah, okay. Oke, Yeah, thank you so much. Alhamdulillah. Oke. Yeah, thank you. Thank you. Terima Yeah. kasih. Ya. Yeah. This first time to come to here, and then we want to see you continually. Yang pertama kali sudah datang ke sini, tolong datang berterusan. Kita mengalu-alukan kehadiran kamu. Okay, so shortly pray again. Kita berdoa lagi. Dear God, Bapa di surga, thank you so much for giving us this wonderful time terima kasih karena memberi masa yang begini indah. to see everybody through your message. Melihat semua menikmati perkebaran daripada Tuhan. Especially special people who attended this meeting. Terutama mereka yang baru menghadiri kumpulan kami ini. May you bless all their steps, Biar Tuhan memberkati setiap langkah mereka. their future plan. Rancangan-rancangan hadapan mereka. Especially they study regarding Jesus Christ. Apabila mereka mau mendalami pengetahuan tentang Yesus Kristus. And even all church members will be go back Dan setiap anggota gereja kita yang akan and pulang, blessing all our steps and our foot. berkati setiap langkah-langkah mereka. We will meet again tomorrow evening. Kita bertemu lagi pada malam berikutnya. Now all vehicles, all transportation blessed. Biarlah setiap pengangkutan-pengangkutan yang digunakan diberkati. We pray in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay, all Korean teams, please stand the backside. Also, thank you again. Wonderful. thank you. That is a very good Yeah. illustration. Thank you. Thank you. Very clear. Yes. Praise the Lord. Yeah.